हाय हेलो जोहार के गति को तिकिन बेला रे यूट्यूब चैनल एलएस हिरला पाटा रे जतो को सगुन दाराम मेना तो आसो करी नपाय गे आपे पेसा रे नपाय गे मनिया तो नवा आयु बेला रे जतो को जोहार सामांग पे तुलो आतंग दाराम पे गनाय तो गति को दिन हे हिजिर मनिया कोड़ा चार टाउन रे नका दो नो आसाम रन फेमस सिंगर तहकन जुबिन गार्ग को जन्म माह को मनावे कन ओंडे हेजिर कना अदोनते नेहरिन जेमन वीडियो हा तो कोन मुचे दबते नेल तबन पे मुचे रे जते कुसिया खाय लाइक पे शेयर पे कमेंट पे और जुदी जहां नवा चैनल पे नवा खाय कते ना चैनल सब्सक्राइब का पे जेमन दारा दिन आरो मज मज वीडियो को नेल चुदरे पे तो गति को बन नेल दार कना अडी मज सपड़ा हुई कना गाड़ी राख ये गला Moi hor kena pe? Kakoi pe kena? Jom duar, serai bil nakha? अच्छा चे स्कूल ये कॉलेज कौन? जमगोर कॉलेज। अच्छा ठीक है। ठीक से? और बुरा से? जमगोर कॉलेज। जमगोर कॉलेज। Hello. Mobile. Hai. Hah? रश्मित दहिब पारो और सूर्यर रश्मित तितिब पारो ताकि आम प्रमाण कर आपलोके क्षेत्र निजर निजर स्थान परिपूर्ण करक ना आमार एशिया अभिलेखर जी आशा সেই आशा आम केनेदरे परिपूर्ण कर श्रोता दर्शक इमान पड़े आपलोकर सन्मुखत गीत परिवेशन करिले सुलेखा बसुमती बाइदेव यार पिछले गीत परिवेशन प्रीतम घोष आम प्रीतम घोषक मंचल गीत परिवेशन अनुरोध जानाइछो आमार समय बर कम आम बर खरखरिया आमार कार्यसूची धन्यवाद।
you. जोबोद साबायखर थाबाय बिक्रमनिसिम बिक्रम दैमारिया बुंनाय बादिब्ला बिथाङानो जुबिन गार्गखौ डान्स दिवाने बायदि रियेलिटि श'फोराव मोसानानै फैदोंमोन दा जोंनो मोसानानै दिन्थिफुंसिगोन तकदीर कुमार दलेनि उनाव मेथाइ रोजाबफैगोन अंकिता सूत्रधरखौ थागथियारि थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि गेजेराव सुपर डान्सार आरो डान्स दिवाने बेवहाय मोसानानै फैखांबाय दानिया तो जोहार गे इना नितुम दो श्री कृष्णसन मुर्मू और इना ओड़ा दो आमगुड़े खन और मिटे सांतल कम्युनिटी से लगाते कल्चरल लिंग लीड दा इन कमी दा तो नोडे मिटे रिकॉर्ड बनाव रिया गोटाव कना ओड़ा दो 25,000 सब जस्ती 25,000 को जस्ती हड़ को सिरिंगा ओड़ा उनिया ओड़ा आई मेन टू जे मायाबिनी सिरिंग इंगोय लेका ओना मन सिरिंगा तो मिटे नागी नुमो कना से मेनोगो आजे अब बीटीआर से बीटीसी सरकार हो नय जीवरे दोहो किदा नोवा मिटे आमा सरहाय माय कना बाबत साव संगे ते ओकाडा तो सिरिंग लगीते लीड रेट 30 माने 300 माने आर्टिस्ट को हो चुकना साव संगे आले सांताल कम्युनिटी को सेलेक्ट ले नाम का येते आयमा सराय मागो कना बीटीसी गवर्नमेंट तो निगे रोडिंग उठादा तो कते को nyala ko kuna bonding kado Assam ran heartthrob Jubin Garg 53 tame 53 toma
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱮᱨᱮᱧᱡᱢᱮᱱᱴ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱳᱠᱲᱟझᱟᱲ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱳᱠᱲᱟझᱟᱲ ᱴᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱵᱤᱱ ᱜᱟᱨᱜᱟᱣᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱵᱤᱱᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱟᱨᱯᱷᱚᱨᱢᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱭᱟ ᱵᱚᱱ nyel kia pun udah lucu hor ko jawra ko na tinya noa Kokrajhar reyag noa thai re ar on kami giri tam khan ge mayabini sering performance huyuga ar ona lagi sajau sapadao hui kana nyel dare kana pun onka adi moj sajau sapadao tinya noa akada do 53 dowa okada noa dhuri dharti bagida Assam ren heartthrob famous singer Jubin Garg birthday celebration re onka adi uttar hor men kya pun adi singing khon tin node hej jaro kata onka birthday celebration huyuk kana ar onka nyal dare kana pun adi moj sapra onka nuna moj arrangement hui kana bole ar nik ঘড়িতে আম খান কে কাদা জুবিন গার্গ আমার মাজত উপস্থিত হৈছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সেউলি মহিলাৰী বাইদেউ আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় তেখেত আমাৰ বিটিসি প্ৰধানৰ singer, composer, songwriter, actor, director, filmmaker, poet, and philanthropist. Jal Alasifurko Borainai Sigandang. We would now like to move to the felicitation of guests. May I now request to felicitate Sri Hagrama Mohilari, Chief of BTC. A huge round of applause for our Honorable Chief BTC, Sri Hagrama Mohilari. Besomau. Happy birthday, Zubin! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zubin. Happy birthday to you. নাই মোৰ শব্দ নাই মোৰ ভাষা ভাবিছো মই ভাল পোৱা প্ৰকৃতিৰে জীৱ আৰু জন্তুৰে আৰু জাতি ধৰ্মহীন মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মোৰ কোনো ঈশ্বৰ নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চং জলংভা তো আজি আমার জুবিন গার্গ ডাঙরিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে যেটো শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রোগ্রাম বা সভা ইয়াত আহি পেলাই উপস্থিত হব পৰা আমাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া কেবিনেট মন্ত্ৰী আসাম আৰু উপস্থিত আমাৰ চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া কেবিনেট মন্ত্ৰী আসাম আৰু আমাৰ ডেপুটি চিফ জগন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ EM আৰু MCLA সকল আৰু আজি এই মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট গেষ্ট সকল আমাৰ শান্তিমা কুংগুৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া কিছুমান স্মৃতি আছে যিবিলাকে হয়তো আমাক সদায় আমনি কৰি থাকে কিন্তু ক'ব মন যায় কিন্তু এটা কৈ থাকিলে দেৰি হ'ব গতিকে আমি জুবিনৰ যিটো আদৰ্শ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে জুবিনৰ যিটো মন জুবিনৰ যিখিনি সৰলতা সেইখিনি যাতে আমি আজি জুবিনদাৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে জুবিনদাৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব বিভিন্ন কামৰ মাজেৰে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু সদৌ শেষত আমি জুবিনদাৰ আমাৰ মনত BTC
জুবিনদাক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আমি ৰাইজে? বিটিসির মুখিয়া তথা আমার সরকার হাগ্রামা মহিলারী দেবক মই হস্রদ্ধ প্ৰণাম জনাইছো। তেখেতে ইমান ডাঙৰ এটা ইনষ্টেণ্ট ডিচিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে যিটো অসমত এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই। গতিকে বিটিচিত আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা বিশ্ববাসীক বা অসমবাসীক কি মেছেজ দিব বিচাৰিব? আজি মই গোটেইখিনি কথা নকওঁ, হাগ্ৰামা ছাৰৰ লগত কথা পাতিছো। মানসিনী বহুম বুলি পেলাই এটা আমি বৰ ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান পাতিম, যিটো হয়তো পৃথিৱীতে নাই। তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আমি বিটিচিত বনাম। কৰিছে আমাৰ সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ আজি এই 53তম জন্মদিবসত কাম কৰি আছিল আৰু কাম দুখনকৈ ঠাই তামুলপুৰ আৰু বিজনীত তেখেতে পঢ়া শুনা কৰিছিল। স্কুলীয়া জীৱনত পঢ়া শুনা জুবিনদাৰ ফেন হিচাপে কি ক'বা জুবিনদাৰ বিষয়ে? জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ এক আত্মিক সম্পৰ্ক জুবিনদাৰ বিষয়ে আজি জন্মদিনৰ উপলক্ষে জুবিনদাৰ বিষয়ে কি ক'বা? একলগ হৈ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ 53তম জন্মদিবস পালন কৰি তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। বৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সকলোৱে মিলি জুবিন গাৰ্গৰ গানৰ মাজেৰে তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম।
পৰিৱেশন কৰিলে Keep the spirits high কাৰণ এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি পেলাই জুবিন এন্থেম মায়াবিনী অসমীয়া ভাষাটো গাবলৈ গৈ আছো Flashlights all praise